Assalamu alaikum. How are you, student? Welcome to the new week in online study. In this week, we will study unit number 3, some invaluable lesson in English literature. So let's start our reading. Open your English literature book. We learn English Oxford class 7. Go to page number 15 for unit number 3, some invaluable lesson. Unit number 3, some invaluable lesson. Invaluable lesson means some कोई बेशकीमत सबक. The farmer who followed the advice, वो किसान जिसने एडवाइस यानी कि नसीहत पर अमल किया. Once upon a time in a village in China, एक दफ़ा जिक्र है कि चाइना के एक विलेज में live a farmer यानी किसान रहता था. One day he traveled to the city as he needed more supplies for his farm. एक दिन वो सफ़र करता है शहर की तरफ क्योंकि उसे कुछ ज़रूरत होती है, कुछ सप्लाईज़ की, कुछ चीज़ों की जो उसे फार्म में ज़रूरी होती हैं. As he approached the city center, जैसे ही वो पहुंचता है या दाखिल होता है सिटी के सेंटर में, he noticed a large crowd gathered there. वो ये नोटिस करता है यानी कि ये जानता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा मजमा जो है लोगों का वहाँ पर मौजूद है. He asked a person standing nearby. वो एक शख्स से पूछता है जो उसके करीब होता है, Sir, why is there such a big crowd here? यहाँ पर क्यों इतना रश लोगों का जमा है? The man pointed to the sign above the door on which Professor Wong Chong was engraved in large bold letter. वो उसे इशारा करता है एक बॉर्डर की तरफ जहाँ जिस पर प्रोफेसर वोंग जॉन का नाम जो है वो बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है उभरे हुए अल्फाज में. Professor Wong Chong gives invaluable advice for only a yen, the man replied. और उसे आदमी जवाब देता है कि प्रोफेसर यंग जो हैं वो इनवैल्यूएबल एडवाइस देते हैं यानी कि बहुत की बेशकीमती मशवरे जो है वो लोगों को फराहम करते हैं, मगर वो चार्ज करते हैं इसके लिए यन यानी कुछ पैसे वो चार्ज करते हैं. द फार्मर डिसाइडेड टू वेट एंड सी फॉर हिमसेल्फ. फार्मर पर ये डिसाइड करता है कि क्यों ना वो खुद रुके और यहाँ पे वो उन्हें देखे. फाइनली हिज टर्न कम आफ्टर अ लॉन्ग वेट. और आखिरकार उसकी बारी आ जाती है बहुत देर इंतज़ार करने के बाद. Upon entering, he saw, जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, he saw an old man, एक बूढ़ा आदमी with a long white beard, उसकी बहुत लंबी सी वाइट दाढ़ी होती है, and eyes that sparkle with a stranger light, और उनकी आंखें चमक रही होती हैं एक अजीब किस्म की रोशनी से. The farmer bowed, उसके उनकी तरफ आगे झुकता है, and addresses, और उन्हें वो करता है the stage humbly, और फिर उनका जो बेशता यानी कि पेशवा जो वहाँ बैठे होते हैं बहुत humbly उसको वो करते हैं. A wise man, oh wise man, I have come from far. एक ज़हीन आदमी या उनके लिए बहुत एहतरामन जुमला इस्तेमाल करता है वो. I come from far, मैं बहुत दूर से आया हूँ. Please give me advice that I can take back home with me. मुझे कोई एडवाइस दीजिए, कोई हिदायत दीजिए, कोई मशवरा दीजिए that can I मैं लेके जा सकता हूँ अपने घर वापस. Professor Wong Chang looked up and said, वो उसे देखते हैं और कहते हैं, I charge a yuan, मैं कुछ पैसे लूँगा तुमसे. The farmer angrily laid a money in front of him. वो उसे फ़ौरन उन्हें कुछ पैसे निकाल के उनके सामने पेश कर देता है. The sage picked up a piece of paper, और वो जो बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठे होते हैं वो पेपर उठाते हैं एक and scribble something on it, कुछ लाइनों से उस पर लिखते हैं it and handed it to the farmer who quickly read it aloud.
وہ فارمر کے ہینڈ اوور کرتے ہیں یعنی اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فارمر فوراً اسے پڑھنے لگتا ہے زور سے. اس پہ لکھا ہوتا ہے نیور پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. کبھی بھی کوئی چیز آج کا کام کل پر مت ڈالو، جو کچھ آج تم کر سکتے ہو اسے کل پہ نہ ڈالو. دا فارمر بورڈ اینڈ تھینکس ہم. وہ انہیں ان کی طرف جھکتا ہے احتراماً اور انہیں شکریہ کہہ کے چلا جاتا ہے. When he returned to his farm, he saw that his workers had cut the corn and stuck it in neat pills. جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچتا ہے یعنی فارم پہنچتا ہے کھیت میں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو ورکرز ہیں انہوں نے سارے کارن جو ہیں وہ کٹ کر لیے ہیں اور ان سب کو ایک گٹھرے میں باندھ کے یعنی ایک جگہ نیٹ اینڈ پیلز میں جو ہے وہ جمع کر دیا. They crowded around him. وہ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں and asked to be paid for that day. اور پھر اس سے وہ اپنے آج کے دن کی پیسے مانگتے ہیں. The farmer asked them to store the corn inside the granary. First, وہ سب سے یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی کارن تم نے جو جمع کیے ہیں اسے گرینی یعنی گودام میں لے جا کر رکھ دو، انسائڈ رکھ دو. They complained that all the neighboring farmers still had their corn laying outside. وہ یہ کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی جتنے بھی کسان ہیں ان سب نے تو اپنے یہیں پر ہی جمع کیے ہوئے ہیں، باہر ہی جو ہے وہ کارن جو ہے وہ لے آؤٹ سائڈ کر رکھا ہوا ہے. The workers were told that they would be paid only after they completed their work, as that is what he had learned that day. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب تک اس آج کے دن کے پیسے نہیں ملیں گے جب تک آپ یہ کام نہیں کر لیتے، کیونکہ آج اس نے یہ لرن کیا ہے کہ آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا ہے، تو وہ آج کے دن میں ہی سارا کام ہونا چاہیے. The worker quietly did as they were told to do. اور پھر خاموشی سے اس کے سارے ورکرز وہ سارا کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جیسے اس نے ان کو کہا ہوتا ہے. اینڈ دا فارمر پیڈ دیم دیئر. اور پھر وہ فارمر انہیں ان کے پیسے دے دیتا ہے. پیڈ دیم دیئر ویجز یعنی مزدوری ان کی اجرت ان کی دے دیتا ہے. دیٹ نائٹ دیئر واز اے ٹیریبل ہیل اسٹارم. اور اسی رات ایک بہت ہی خطرناک ہیل اسٹارم یعنی اولوں کی بارش یعنی برف باری ہونی شروع ہو جاتی ہے تیز. The farmer's crops was saved as it was stored. فارمر کے جو کسان تھا اس کے جتنی بھی کراپس یعنی اس کا جو جتنا بھی اس کا سامان تھا وہ سب سیو رہا کیونکہ اس نے سب کچھ اسے اسٹور میں سیو کر لیا تھا in a granary. But all the other farmer suffered huge losses. مگر اس کے علاوہ جتنی بھی فارمرز تھے یعنی کسان تھے ان سب کو بہت بڑا نقصان ہوا because their crops was destroyed. کیونکہ اس کی جتنی بھی کراپس تھیں ان کی وہ سب ڈسٹرائے ہو گئی یعنی تباہ و برباد ہو گئی. The farmer was happy that he had followed the advice of professor. اور فارمر بہت خوش تھا کیونکہ اس نے پروفیسر وانگ جان کی ایڈوائس کو فالو کیا تھا. Try to translate this chapter by yourself. Have a good day.